जय श्री राम। सुभद्रा योजना आपण समस्ते जानी सारी फेब्रुआरी मास 8 तारिख में प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती टଙ୍କା भी समस्त हिताधिकारी मिलवाक जाऊँगी किंतु एहारी मध्य किछि हिताधिकारी मैंने फेब्रुआरी मास 8 तारिख पैसा पाइपारे और किछि बाद पड़े तेज से कहीं बाद पड़े और क्यों कारण बाद पड़े ताहा आम आज भिडियो माध्यम संपूर्ण स्टाटस को चेक करके जानीपर तेज दयाकोरी भिडियो को लास्ट देखा चेष्टा करूँ किपर निजर मोबाइल मध्यम ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଡେରି ନ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ତେବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ को डायरेक्ट पहुंच पारे। वेबसाइट लिंक दिया जाइए ना आप गूगल क्रोम ब्राउजर आप सर्च करने www.subhadra.gov.in रे ठीक अच्छे आपंकर ये पोर्टाल ओपन हो वेबसाइट ओपन हो सारा आप संपूर्ण वेबसाइट आसीजे। तापर आम कौन करें कि सुभद्रा योजना डिटेल्स को चेक करेंगे आम जो 8 तारिख में पैसा पाइबा कि ना जब आमर निजर पंचायत कई पाई ना खबर करना क्यों कारण जो आप सुभद्रा पैसा पाइबाक वंचित होती ठीक अच्छे किसी हिताधिकारी अच्छा से अपडेट रोना अपडेट आम करवा दायित्व होची आमर। तेज आपण मैंने देखिपे लिखाई अधिकारी लॉगिन एवं आवेदन स्थिति ठीक अच्छे। तो अधिकारी लॉगिन सीएससी आईटी जनसेवा केन्द्र बोले अधिकारी लॉगिन संपूर्ण डिटेल्स चेक करेंगे। तेज आम चेक करा केवल कौन करवा कि आवेदन स्थिति उपर क्लिक करना। आवेदन स्थिति उपर आम क्लिक कर सारा ये आधार कार्ड दे सारे लॉगिन कर सारे आम जापर निजरटा जापर समस्तटा जापर ना। तो निजर जो पैसा पाई तो आगे चेक करने आवश्यक ना जब न पाई आम निजरटा को जानापे आधार कार्ड नंबर देखिए आम जापर ठीक अच्छे। कि आम जाना आम पंचायत आउ क्यों मैंने कौन हो महिला हिताधिकारी मैंने अयोग्य अच्छा ताहा आम जानवाक आम आउ टे भर को जावा ठीक अच्छे। तेज आम यहाँ बैक कर ना बैक कर सारा आम आस्ते आस्ते कौन तौक स्क्रॉल डाउन करवा तौक स्क्रॉल डाउन कर सारा ये देखते गोटे हेल्पलाइन नंबर आप शो कर हेल्पलाइन नंबर आप कॉल करेंगे निजर स्थिति आप जानीपर अगर जब आप आप्लिकेंट नंबर थे अगर जानीपर। तापर कौन करेंगे ना आम तौक तौक आउट स्क्रॉल डाउन करवा तौक तौक आउट स्क्रॉल डाउन कर सारा ये आपने देखिपे पलि आसला संपूर्ण मेन पेज टी मेन पेज आसी सारा देख लिखाई गोटे हिताधारी तालिका हिताधारी तालिका हूँ आपण जिलार आपण ब्लॉक एवं आपण पंचायतर क्यों मैंने पाइबे सेटा हूँ हिताधिकारी तालिका रही एवं बैंक अकाउंट सचल कि अपडेट आवश्यक तालिका माने जो मैंने एनएफएसए जो मैंने कौन करेंगे ना बैंक अकाउंट आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक करना ताहार तालिका ये प्रकाश पाए ताकू आम चेक करने। तो प्रथम कथा हूँ आम क्या चेक करवा ना हिताधिकारी तालिका चेक करवा क्यों मैंने फेब्रुआरी मास 8 तारिख में प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती टଙ୍କା पाइबा ताहा बर्तमान आम चेक करवा। तो हिताधिकारी तालिका आम क्लिक करना क्लिक कर सारा देखते पेज टी ओपन होगा पेज ओपन हो सारा ये देखाई अस्थायी हिताधिकारी तालिका मान हूँ आम टाइम के तारिख अच्छी ना फेब्रुआरी 8 तो ताहार भितर आम कौन कर ना नुआ आडेबल कर। तो जी बाहर से मैंने योग्य विवेचित अलरेडी हो सारी जदि कौन कारण कौन लोकर किसी सुविधा असुविधा होता है से करेक्शन कर जोड़ी हो पारे ठीक अच्छे। तो यहाँ जो बाहर यहाँ हूँ डेट वाइज बाहर। तो बर्तमान आम कौन करें कि ये जिला उपर क्लिक करना आपंकर समस्त क्यों जिले बिलंग्स करते से जिला आप चूज करने। तो मुझे जाजपुर जिले बिलंग्स करे तो जाजपुर चूज कर नौची चूज कर सारा निजर आप ब्लॉक चूज करने ठीक अच्छे। ब्लॉक चूज कर सारा आप क्यों वार्ड क्यों ग्राम पंचायत आप चूज करने जेको ग्राम पंचायत आप चूज कर सारा आप देखते सर्च करने देखो सर्च कर सारा देखते ग्राम पंचायत लिखा प्रकाशन तारीख लिखा देखो 29/1/2025 गोटे प्रकाशन होती आउ गए देखो 1/7/2025 प्रकाशन होती तमें फेब्रुआरी मसर आउ किसी अपडेट आम होना। तो जब आप अपडेट करें योग्य विवेचित तालिका पलि आसपारे ठीक अच्छे। तो देखिए अस्थायी योग्य तालिका ये देखो अस्थायी योग्य तालिका क्लिक कर सारा ये बर्तमान किसी आसुनी तो लिखे फाइल नॉट फाउंड तमें किसी कई ना अस्थायी अयोग्य तालिका मान जो मैंने एथरक पाई आउट अपडेट हम ताहा देखो पलि आसूची ये आप सर्च कर सारा आप पेज टी ओपन होगा देखो ये आमकर तो नाटी पलि आसूची। तो यही ना भाई आप चेक करेंगे नॉन एमएनएसपी से हूँ जो हूँ नेशनल फूड सिक्योरिटी मैंने जो आम रही कि जो चाउल कार्ड राशन कार्ड ठीक अच्छे एम बिना राशन कार्ड बोला एम आसी ठीक अच्छे मैंने राशन कार्ड ना कि योग्य होती ठीक अच्छे। तापर कौन करें ना आम बैक करना बैक कर सारा जो लिखाई जो बैंक अकाउंट आपको कही बैंक उपर आप क्लिक करने
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏନପିସିଆଇ ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ମାନେ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏନପିସିଆଇ ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକାଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତାଲିକାରେ ନାଁଟି ବାହାରି ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ତ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାଟିକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଚୁଜ୍ କରିବା ଯାଜପୁର ଚୁଜ୍ କରିବା ଆମର ବ୍ଲକଟି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକଟେ ଚୁଜ୍ କରିବା ବ୍ଲକ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନିଜର କଣ କରିବା ନା ୱାର୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିନେବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଏନପିସିଆଇ ବିଫଳ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲେଖା ଅଛି ଏନପିସିଆଇ ଫେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭିଲେଜ ନା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭିଲେଜ ନା ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଫାଦର ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏନପିସିଆଇ ଷ୍ଟାଟସ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧାର ନମ୍ବର ଇଜ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ତାମାନେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପଇସା ଆପଣ ପାଇବେ କିପରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ନିଜର ଗାଁଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଗାଁଟା ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ତ ତଳୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିସାରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ 25 ଜଣ ମେମ୍ବର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏମାନେ ପଇସା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖରେ। ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଥିଲା ଆଜିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।